ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে প্রাচীন পুজো হল খার্চি পুজো। 14 জন দেবতাদের পুজোর মধ্যে দিয়ে এই উৎসবের শুভ সূচনা হয়। সোমবার খয়েরপুর 14 দেবতা মন্দিরে পুজো দিলেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, খার্চি পুজোর দিনে তার জন্ম হয়। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে প্রথমে মা মঙ্গলচণ্ডীর পুজো দেন। পরম্পরা, প্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিহাস ভুলে গেলে ভবিষ্যতে কিছুই থাকবে না। তিনি আরো বলেন, নিজের জাতির সত্তা, তার ঐতিহ্য, অস্তিত্ব ও ইতিহাস যদি কেউ ভুলে যায় তাহলে তার ভবিষ্যৎ পরিণতি হলো আর ভালো হয় না। এদিনের খার্চি উৎসবে চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে জাতি, জনজাতি এবং ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়। नहीं, बहुत लोग जानते नहीं कि मेरा जन्मदिन खार्ची पूजा में ही हुआ था। तो और ये तो हमारा परंपरा है और आज मैं यहाँ में अपना जो हमारा कर्तव्य है, जो परंपरा है, उसको निभाने के लिए मैं आया हूँ। इससे पहले माँ मंगल चंडी की वहाँ पूजा हुई, उसके बाद त्रिपुरा क्षत्रिय समाज के भी प्रोग्राम है। तो जो परंपरा है, परंपरा और इतिहास को हमको मान के चलना चाहिए। अगर इतिहास को हम लोग भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य भी कहीं नहीं रहेगा। तो अगर हमें और अपने दफा को आगे बढ़ाना है तो अपना आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व, अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम वो भूल जाएंगे उस दिन हमारा भविष्य भी खतरे में होगा।